آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ مقدس ماہ رمضان کے ودا ہونے میں بچے ہیں گنتی کے 5 دن، بندگان توحید ہو گئے عید کی تیاریوں میں مصروف، عیدگاہوں کو بھی سجایا جانے لگا ہے نماز عید کے لیے۔ شہر میں پائپ لائنوں کے پھوٹنے کا سلسلہ ہے جاری، عین گرما کے موسم میں شہریان پانی کے لیے در بدر بھٹکنے پر مجبور، غیر قانونی نل کنیکشن کے نام پر انتظامیہ توڑنے لگا ہے نل کنیکشن۔ شادی کے منڈپ پہنچنے سے پہلے ایک ایماندار شہری نے ادا کیا اپنا بجلی کا بل اور پھر لیے 7 پھیرے، تو دوسری طرف ہوٹل کے لیے ایک شہری نے کی آنکڑے ڈال کر بجلی کی چوری اور پھنس گیا مہاوترن کے شکنجے میں۔ اور ہمارے شہر میں بھی GBS اٹھانے لگا ہے سر، اب تک 33 شہریان ہوئے اس سے متاثر، 29 افراد کا علاج مکمل تو 4 مریضوں کا اب بھی مختلف اسپتالوں میں ہے علاج جاری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ عید الفطر کے لیے شہر میں موجود چھاؤنی عیدگاہ میں رنگ و روغن اور صاف صفائی کرتے ہوئے جنگی پیمانے پر عیدگاہ کو نماز عید کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہم سے رخصت ہونے میں ہے۔ آج 25 رمضان گزر چکے ہیں اور شوال کا چاند دکھائی دینے کے بعد 31 مارچ یا 1 اپریل کو عید منائی جائے گی۔ مذہب اسلام میں دی گئی تعلیمات کے مطابق بندگان توحید سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، ایک عید الفطر یا رمضان عید اور دوسری عید الاضحیٰ یا بقرعید۔ عیدین کے موقع پر بندگان توحید 2 رکعت شکرانہ کے بطور ادا کرنے عیدگاہوں کا رخ کرتے ہیں۔ ہمارے شہر میں 4 عیدگاہیں ہیں، جن میں سب سے بڑی عیدگاہ چھاؤنی ہے۔ اسی طرح عیدگاہ روضہ باغ، عیدگاہ عثمان پورہ اور عیدگاہ شاہ سوختہ میاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بزرگ افراد اور بچوں کے لیے شہر کی مساجد میں بھی نماز عید کا اہتمام کیا جاتا ہے، لہٰذا عید الفطر یعنی رمضان عید کے لیے عیدگاہوں میں نماز عید کے لیے جنگی پیمانے پر تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ وہاں جمع کچرا اٹھوایا جا رہا ہے، ناہموار زمینوں کو رولر سے دبا کر ہموار کیا جا رہا ہے اور صفوں کے لیے مارکنگ کی جا رہی ہے۔ وضو کے لیے پانی کے ذخیرے کے لیے یہاں موجود حوض کی مرمت کر کے اسے رنگ و روغن کیا جا رہا ہے۔ عیدگاہ انتظامی کمیٹی کے ذمہ داران نے بتایا کہ عیدگاہ چھاؤنی آنے کے لیے 4 راستے ہیں، لہٰذا ہر راستے پر عیدگاہ سے قریب پارکنگ کا انتظام کیا جا رہا ہے، لہٰذا شہریان اپنی گاڑیاں مختص پارکنگ ایریا میں ہی پارک کریں تاکہ نمازیوں کو آنے جانے میں تکلیف نہ ہونے پائے۔ میں شہر کے عوام سے ایک اور سوچنا دینا چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ شہر سے آئیں گے، بیگم پورے سے آنے والے لوگوں کے لیے امبیڈکر کالج میں پارکنگ کا انتظام ہے، اور پنچکی گیٹ سے آنے والوں کے لیے پنچکی کا گیٹ کراس نہ کرتے ہوئے وہاں پر ایک کوہ نور کالونی کی پارکنگ ہے، اس پارکنگ میں کرنا ہے۔ دوسرا جو ہے تو ہم نے میڈیکل کالج کے ڈین کو لیٹر دے دیے ہوئے، میڈیکل کالج میں آپ بالکل پارکنگ میں گاڑیاں لگا سکتے ہیں۔ تیسری بات جو ہے تو 12 پلے گیٹ سے جو لوگ آئیں گے، 12 پلے کے گیٹ سے آنے والے لوگوں کے لیے اب ملین اسکول کا جو گراؤنڈ ہے وہ گراؤنڈ بہت بڑا ہے، اس میں پارکنگ کا انتظام کیا ہے۔ اور بیڑ بائی پاس سے ریلوے اسٹیشن سے سعادت نگر سے جو بھی لوگ آئیں گے تو ان کا چھاؤنی میں ایلورا لان کے سامنے جو گرووار بازار کا گراؤنڈ ہے اس میں ہم نے پورا پارکنگ کا انتظام کیا ہوا ہے۔ آپ لوگ وہاں پر گاڑی کھڑے کر کے اطمینان سے 5 منٹ کا راستہ ہے، 5 منٹ میں آپ عیدگاہ تک آ سکتے ہیں۔ اور لوگوں سے میری گزارش ہے کہ 8 بجے اپن عیدگاہ میدان کی طرف نکل جائے اور جلد سے جلد عیدگاہ پہنچنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، آج 25 رمضان گزر چکے ہیں اور 31 مارچ یا 1 اپریل کو عید منائی جائے گی، لہٰذا ان بقیہ دنوں میں سینکڑوں معصوم بچے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھتے دکھائی دینے لگے ہیں۔ لوٹا کارنجہ علاقے کے ساکن شیخ امجد کے 7 سالہ فرزند شیخ اسجد نے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا۔ اسی طرح لوٹا کارنجہ علاقے ہی کے شیخ عبدالقادر کے فرزند عبدالرافع نے بھی 6 سال کی عمر میں اپنی زندگی میں روزے رکھنے کا آغاز کر دیا۔ اسی طرح کٹکٹ گیٹ علاقے کے ساکن شیخ عمر کی دختر شیخ ہانیہ عمر نے 9 سال کی عمر میں، اسی طرح فرزند شیخ بنیامین عمر نے 6 سال کی عمر میں روزے رکھنے کی شروعات کی۔
کٹکٹ گیٹ علاقے کے ساکن وسیم الدین کے فرزند محمد خبیب الدین نے 6 سال کی کم عمر میں اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا، جس پر ان تمام ہی بچوں کے والدین، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ ان تمام معصوم بچوں کو ان کی زندگی کا پہلا روزہ رکھنے پر ان کے عزیز و اقارب نے دعاؤں سے نوازا۔ ہم بھی ادارے کی جانب سے ان معصوم روزے داروں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ شہر میں ہرسول ٹی پوائنٹ علاقے میں لیے جا رہے غیر قانونی نل کنیکشن پر عین موقع پر متعلقہ غیر قانونی نل کنیکشن ڈھونڈنے والے اسکواڈ نے چھاپہ مار کر یہ کوشش ناکام کر دی۔ تفصیلات کے مطابق پچھلے روز رات تقریباً 10 بجے کے قریب میونسپل ایڈمنسٹریٹر کو ملی ایک اطلاع کی بنیاد پر غیر قانونی نل کنیکشن کی روک تھام کے اسکواڈ کے پرمکھ اور ایڈیشنل کمشنر 2 چیف اکاؤنٹ و مالیاتی آفیسر سنتوش واہوڑے کی قیادت میں ہرسول ٹی پوائنٹ علاقے میں واقع عمومی بیت الخلاء کے عقبی حصے میں واقع 250 ملی میٹر کی مین پمپنگ پائپ لائن پر سے کنیکشن لینے والے افراد پر اچانک چھاپا مارا گیا۔ اس اسکواڈ میں انجینئر روہت انگڑے، غیر قانونی نل کنیکشن ڈھونڈ نکالنے والے اسکواڈ کے ملازمین ویبھو بھٹکر، سوپنل پائکڑے، تمیز پٹھان اور دیگر شامل تھے۔ تاہم کنیکشن لینے والے افراد کو شاید پتہ چل گیا تھا، اس لیے وہاں کوئی پلمبر و دیگر شخص رات 12:30 بجے تک نہیں آیا، تو عملے نے وہاں موجود غیر قانونی کنیکشن لینے کا ساز و سامان، پائپ وغیرہ ضبط کر لیے۔ اسی طرح ایک دوسری کارروائی میں چکل تھانے میں پائلٹ بابا نگری میں 250 ملی میٹر قطر کی مین پائپ لائن سے 200 سے 250 کنیکشن لیے جانے کی شکایت ایڈمنسٹریٹر کو ملی تھی، جس پر کارروائی کی گئی اور گزشتہ روز 18 نل کنیکشن کاٹ دیے گئے۔ بتایا گیا کہ کارروائی مزید جاری رہے گی۔ ان دنوں گورنمنٹ بلڈ بینک میں خون کی قلت محسوس کی جا رہی ہے، لہٰذا ڈونرز گھاٹی ہسپتال پہنچ کر اپنے خون کا عطیہ دے کر انتظامیہ سے تعاون کریں، یہ اپیل پروفیسر ڈاکٹر بھارت سونونے نے کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہر سال یعنی مارچ کے مہینے میں بلڈ بینک میں خون کی قلت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ان دنوں طلباء کے امتحانات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ بلڈ ڈونیشن کیمپ نہیں لیتے، مگر اس سال مارچ مہینے میں مقدس ماہ رمضان جاری ہے، جس کی وجہ سے مسلم سماج سے تعلق رکھنے والے NGOs کو بھی اس مہینے میں بلڈ کیمپ منعقد کروانے میں دقتوں کا سامنا رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان دنوں گورنمنٹ بلڈ بینک میں خون کی قلت پیدا ہو گئی ہے، لہٰذا بلڈ ڈونر سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ دواخانہ پہنچ کر ضرورت مند مریضوں کے لیے اپنے خون کا عطیہ جمع کروائیں۔ मी डॉक्टर भारत सोनवणे, प्राध्यापक विभाग प्रमुख, आपणास निवेदन करू इच्छितो की सध्या परिस्थितीमध्ये घाटीच्या रक्त केंद्रामध्ये थोड्याशा प्रमाणात रक्त घटकांचा थोडा तुटवडा निर्माण झालेला आहे। सध्या परिस्थितीमध्ये उन्हाळा चालू असल्या कारणाने त्याचप्रमाणे शाळा व महाविद्यालय यांचे परीक्षा चालू असल्याने आणि काही शाळा महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर झाल्याने सध्या परिस्थितीमध्ये कुठलेही NGOs किंवा ज्या काही संघटना आहेत, स्वयंसेवी संघटना ह्या रक्तदान घेण्यासाठी पुढे येत नाहीत। त्याच्यामुळे सध्या रक्त व रक्त घटकाचा तुटवडा निर्माण झालेला आहे। विभागीय रक्त केंद्र याचा प्रमुख या नात्याने मी औरंगाबाद छत्रपती संभाजीनगर येथील सर्व जनतेस निवेदन करू इच्छितो की आमच्या घाटीमध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये गरीब रुग्ण, गरोदर स्त्रिया, थॅलेसेमिया, सिकल सेल ॲनिमिया अशा प्रकारचे रुग्णांना फुकट आम्हाला रक्तपुरवठा करावा लागतो। प्रत्येक दिवशी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील घाटीमध्ये जवळपास 70 ते 80 बॅगांची आम्हाला आवश्यकता असते आणि म्हणून की मी आपला सर्व जनतेस निवेदन करतो की आपण रक्तदानासाठी पुढे यावे। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सध्या परिस्थितीमध्ये मुस्लिम समाजातील जे काही तरुण आहेत आणि जे वारंवार रक्तदान शिबिराचं आयोजन करतात, अशा काही संघटना या सध्याच्या कालावधीमध्ये रमजान निमित्त रोजा असल्याने त्यांच्यामध्ये रक्तदान शिबिराचं आयोजन होऊ शकत नाही, परंतु निश्चितच येत्या महिन्यामध्ये म्हणजे एप्रिलमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त फार मोठ्या प्रमाणामध्ये मेगा रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे आणि म्हणून की सध्या थोड्याफार प्रमाणात तुटवडा निर्माण झालेला आहे, तरी जनतेस आवाहन करतो कि त्यांनी रक्तदान घाटीमध्ये येऊन रक्तदान करावं। घाटी अस्पताल में शरीक मरीजों के रिश्तेदारों को ममनुआ तंबाकू और उससे बनी अशिया के इस्तेमाल से रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और दवाखाने की मुख्तलिफ इमारतों में दाखिले से पहले उनकी सख्त तलाशी ली जा रही है।
नाजरीन, आप जो मंजर देख रहे हैं ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की मेडिसिन बिल्डिंग की है, जिसमें अमराज क़ल्ब के अलावा टीबी, खांसी, जुकाम, दम्मा और इस जैसी कई बीमारियों में मुब्तला मरीजों का इलाज किया जाता है। ये तो सभी जानते हैं कि सिगरेट और तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़िर है। इसके बावजूद लोग इसके आदी बन चुके हैं, जिसकी वजह से लोग मुख्तलिफ जानलेवा अमराज में मुब्तला होकर खुद को अजियत में डाल रहे हैं। इन ज़ेर इलाज मरीजों में से बेशतर तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी इन आदतों को छोड़ देते हैं, मगर कुछ लोग अपनी इन हैबिट्स को छोड़ने तैयार नहीं रहते, बल्कि दवाखानों में भी चोरी छुपे अपने शौक़ पूरे कर लेते हैं और उनका साथ उनके रिश्तेदार और दोस्त अहबाब देते हैं। लिहाजा उनकी ये आदतें छुड़ाने और उन्हें सिगरेट, तंबाकू और उससे बनी अशिया के इस्तेमाल से रोकने के लिए डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे की हिदायत पर घाटी दवाखाने के सिक्योरिटी मुलाजिमीन दवाखाने में आने वाले विजिटर्स की जामा तलाशी लेते हैं और अगर ऐसी ममनुआ अशिया उनके हाथ लग जाए तो उसे जब्त करके ज़ाय कर देते हैं। दवाखाने के डीन और उनके माहततीन की जानिब से उठाया गया ये कदम काबिल तारीफ़ है, जिसकी इदारे की जानिब से हम भी हिमायत करते हैं और शहरियान से ये अपील करते हैं कि वो सिगरेट, तंबाकू और उससे बनी अशिया से परहेज़ करें और अपनी सेहत को ख़राब होने से बचाएं, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अपने एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए एक नौशा ने पहले अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा बिजली बिल अदा किया और उसके बाद फेरों के लिए रवाना हुआ। अयार है कि मार्च के अवाखिर में बिजली कंपनी महावितरण ने बकायाजात बिलों की वसूली की मुहिम शुरू की। इस मुहिम के दौरान बकाया बिल अदायगी न करने वालों के कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं, लेकिन ताल्लुका सोएगांव में अपनी शादी के लिए जाने से पहले एक मिसाल कायम करते हुए अपने एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया है और जारी महीने का बिजली बिल पहले अदा किया, उसके बाद ही शादी की शपथ पदी ली और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत से कबल रोशनी का बिल अदा करने की एक अहम मिसाल कायम कर दी। दूसरी जानिब होटल के इस्तेमाल के लिए मेन लाइन पर आंकड़ा डालकर बिजली चोरी करने वाले 2 आंकड़े बहादुरों को महावितरण के अमले ने रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर उन्हें मौका दे दिया गया और अंदाजन बिल भरने की हिदायत दी गई। ताहम उन्होंने ये तड़जोड़ बिल भी न भरा तो 25 मार्च को उनके खिलाफ चिकल थाना पुलिस स्टेशन में बिजली चोरी का मामला दर्ज करवा दिया गया। ये कार्रवाई दोनों होटल मालिकान के खिलाफ मुताल्लिका इलाके के बिजली कंपनी के जिम्मेदार सब डिविजनल डिप्टी इंजीनियर प्रवीण पवार और उनके अमले ने अंजाम दी। अब तक हमारे शहर में गुलियन बेरी सिंड्रोम के 33 मरीज पाए गए थे, जिनमें से 29 अफराद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 4 मरीजों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। नाजरीन, आहिस्ता आहिस्ता हमारे शहर में भी GBS यानी गुलियन बेरी सिंड्रोम से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक 33 शहरियान इस मर्ज़ में मुब्तला पाए गए थे, जिनमें से 29 शहरियान का इलाज हो चुका है और वो मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि जो 4 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं उनमें से एक का इलाज हाईटेक हॉस्पिटल में जारी है, जबकि एक मरीज़ MGM अस्पताल में और 2 मरीज़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एडमिट हैं। म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया की जानिब से शहरियान से कहा गया है कि GBS मर्ज़ का मुकम्मल इलाज मौजूद है, बशर्ते के मरीज़ को वक्त पर हस्पताल लाया जाए। इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ थकावट महसूस करता है, उसे चलने में दिक्कत होती है, जैसे कि उसके पाँव मफलूज हो रहे हों, साथ ही उसे मतली, कै और दस्त की शिकायत होती है। अगर किसी शहरी में ये अलामात पाई जाएँ तो वो फौरी तौर पर अपने करीबी हस्पताल से रुजू करे। ये अपील म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया की जानिब से की गई है। जालना में जुज़वी ग्रांट याफ्ता असातिज़ा ने अपने मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर मोर्चा निकाला और ठिया आंदोलन किया। असातिज़ा के इस एहतजाज में ज़िला भर से बड़ी तादाद में टीचर हजरात शामिल हुए और ज़िला कलेक्टरेट पर मोर्चा ले जाकर रियासती हुकूमत की मजम्मत करते हुए ठिया आंदोलन किया। जुज़वी इमदाद याफ्ता असातिज़ा के लिए फ़ंड की तजवीज़ करके फौरी इमदाद यानी निधि तकसीम की जाए। इस बुनियादी मुतालबे के साथ साथ दीगर मुतालबात को लेकर ये एहतजाज किया गया और दौरान एहतजाज कौम के इन मेमारों ने ऐसी फलक शगाफ नारेबाजी की कि सारा इलाका गूंज उठा। नमस्कार, आम्ही शासनाला सांगू इच्छितोय सर की आमच्या ह्या व्यथा कुठल्या भाषेत सांगावे शासनाला हेच आज आम्हाला कळत नाही। आज आमची एवढे आंदोलन केले आम्ही आणि आज आम्हाला आत्मदहन करण्याची ही वेळ येते, ही खूप मोठी एक शोकांतिका आहे सर। ठिकठिकाणी आंदोलन केले, परंतु त्याचा आम्हाला 100% फायदा आतापर्यंत कुठल्याच शासनाने दिलेला नाहीये। शासन लाडक्या बहिणीला पगार देते, परंतु आम्ही त्यांच्या लाडक्या बहिणी नाही आहोत का? आज आम्हाला ही रस्त्यावरती उतरण्याची वेळ का येते? शासन निर्णय आता निर्गमित झाला
14 ऑक्टोबरला, त्या 14 ऑक्टोबरच्या निर्णयानुसार शासनाने लवकरात लवकर निधीची तरतूद करावी आणि तो निधी तरतूद करून आम्हाला तो वितरित करावा. पुढील जो आमचा अनुदानाचा टप्पा होता त्यासाठी मंत्रिमंडळाची एकत्रित 10 ऑक्टोबरला बैठक झाली आणि त्या 10 ऑक्टोबरच्या बैठकीमध्ये शासन निर्णय 14 ऑक्टोबरला निघतोय आणि त्या 14 ऑक्टोबरच्या निर्णयामध्ये सुद्धा निधी आतापर्यंत वितरित होत नाहीये किंवा त्याची तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद होत नाही. ही खूप मोठी शोकांतिका आहे. तुम्ही तुमचा दिलेला शब्द का बरं पाळत नाहीये? आ गया है मार्च एंडिंग, शहरियान न रखें बिल पेंडिंग। बिजली सप्लाई कंपनी महावितरण की वसूली मुहिम के दौरान अब तक कमोबेश 14,000 कनेक्शन काट दिए गए। कंपनी ने जल्द अज जल्द बकायादारों से बिजली बिल अदा करने की दरख्वास्त की है। अयार है कि बिजली सप्लाई कंपनी मार्च एंड में बिल वसूली के लिए जारी इस मुहिम की शुरुआत ही से बिजली बिल बकायादारों से जल्द अज जल्द बिल भरने की तलकीन करती आई है और बड़ी हद तक ये अपील व हिदायत कारगर भी हुई हैं। लेकिन जिन ग्राहकों और बकायादारों पर तलकीन व हिदायत और अपीलों का कोई असर न हुआ तो ऐसे लोगों पर चारों नाचार कार्रवाई करते हुए पिछले 25 दिनों में महावितरण के अमलों ने कमोबेश 14,437 बकायादार ग्राहकों के बिजली कनेक्शन मुनक़ते कर दिए हैं। बिजली कंपनी के मुताबिक सनती, घरेलू और कारोबारी ज़मरों के ग्राहकों पर मिन जुमला 192 करोड़ रुपयों के बिजली बिल वाजिबुल अदा हैं और इसकी वसूली के लिए डिसकनेक्शन मुहिम में भी मज़ीद तेज़ी की जाएगी। इस तरह की इत्तला कंपनी अफसरान व ज़राए ने दी है। जालना से मुत्तसिल गांव बेथलम में घरेलू झगड़े के सबब एक शौहर ने अपनी बीवी के गले पर धारदार ब्लेड से वार कर दिया और फिर खुद का भी गला काट लेने का सनसनीखेज वाक़या पेश आया है। शदीद ज़ख्मी हालत में शौहर और बीवी दोनों अलग अलग अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। मुतासरा बीवी का नाम 22 साला ज्योति अनिल निर्मल और शौहर का नाम 25 साला अनिल चंद्रकांत निर्मल बताया गया है। तालुका जालना पुलिस थाने में ये केस रात देर गए दर्ज किया गया है। ज़ख्मी अनिल का इलाज जालना के ज़िला सिविल अस्पताल में जारी है, जबकि ज्योति को खानगी अस्पताल में ले जाया गया है। पुलिस मज़ीद जाँच और पूछताछ कर रही है। जालना के मज़ाफ़ात देवमूर्ति में जारी जैन मुनी के प्रोग्राम में शिरकत के लिए आई ख़वातीन के कमोबेश 8 तोला सोने के ज़ेवरात चोरी हो गए। मुतालिका ख़वातीन ने ताल्लुक़ा पुलिस से रब्ता किया है। शहर जालना के करीबी मज़ाफ़ात देवमूर्ति नामी बस्ती में जैन मुनी के प्रोग्रामों कीर्तन में शिरकत के लिए आई ख़वातीन में से कमोबेश 3 औरतों के लगभग 8 तोले के ज़ेवरात चोरी हो गए। उन ख़वातीन के नाम लता मोतीलाल ढोले साकिन कोपरगांव, ज्योति जितेंद्र पाटनी साकिना औरंगाबाद और बैरून रियासत छत्तीसगढ़ की खातून चंद्रकला बाटली वाले बताए गए हैं। इन तीनों ने ताल्लुका पुलिस थाने से रुजू किया है और पुलिस सारिकों को ढूंढ रही है। क्या घटना आपके साथ हुई? चंद्रकला बाकलीवाल दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई हूँ। यहाँ पंचकला के लिए मैं रुकी थी और वहाँ से 3 दिन से मेरे गले में चैन थी। आज सुबह से गले में चैन नहीं दिखी मेरे को। 11 साढ़े 11 बजे जब गले में हाथ लगाई तब वो गायब दिखी और किसने कब निकाली मेरे कुछ पता नहीं चला। इस हिसाब से मैं आपकी कंप्लेंट करने आई। मी देवमूर्ती येथे पंचकल्याण कार्यक्रमला आलेले होते. तिथं आज असं सकाळी कार्यक्रम असताना गाड्यातून 2 तोळ्याची चेन गेली. कोणी काढली काय माहिती? कळालं समज गाड्याला हात लावला तेव्हा ते समजलं की गाड्यात नाही. हो तालुका पोलीस स्टेशन आले नाव नोंदवले. ज्योति जितेंद्र पाटनी औरंगाबाद अनंतनगर जालन्यामध्ये आले होते. कार्यक्रम पंचकल्याण होतं. ती माझी पोत चोरी गेली. ते गेटपाशी झाली ती आणि ती कळलं नसते कधी झाली ते माहीतच नाही पडलं. ती 6:30 पावणे 7लाच झालेली इथे. ते 4 जणी लेडीज होते. एक ड्रेसची आणि 3 साडीची. लक्षातच यायना ते 2 तोळ्याची होती. हां पोलीस स्टेशन आता कंप्लीट करायला आलो आहे. ते आता कंप्लीट कशी करायचं आता सांगावं लागेल. बीवी से अलहदगी व दूरी का शिकार शौहर नशे की लत में गिरफ्तार हुआ और फिर एक आदी 2 व्हीलर चोर बन गया। सिडको पुलिस ने मज़कूरा चोर को गिरफ्तार किया और उसकी तहवील से 15 गाड़ियां भी जब्त की हैं। वाज़ेह हो कि सिडको पुलिस थाने की हुदूद में 2 व्हीलर की चोरियों के वाक़यात में बड़े पैमाने पर हुए इजाफे को देखते हुए इंस्पेक्टर सोमनाथ जाधव, PSI प्रमोद देवकते ने खुद ही जांच और तहकीकात की कमान संभाली और जब उन्हें मुखबिर से इत्तला मिली तो उन्होंने अपने स्पेशल स्क्वाड के साथ पीसा देवी रोड के सनी सेंटर के करीब घात लगाई और जब एक मुश्तबा शख्स बगैर नंबर की HF डिलक्स गाड़ी फरोख्त के लिए लेकर आया
तो उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। पूछताछ में उसने गैर तशफ़ी बख्श जवाब दिए तो पुलिस उसे गाड़ी समेत पुलिस थाना ले आई और फिर सख्त और गहराई से की गई पूछताछ में टू व्हीलर सारिक मोहम्मद हामिद अहमद ने जो तफसीलात बतलाई तो सामने आया कि बीवी की जुदाई ने उसे नशेड़ी और फिर अटल चोर बना दिया। पुलिस ने हामिद की तहवील से 1-2 नहीं मुकम्मल 15 गाड़ियां बरामद की हैं। जिंसी पुलिस थाना हुदूद में नवाबपुरा इलाके में एक नौजवान पर सुबह सवेरे 4 बजे 2 राउंड फायरिंग की गई। ताहम खुशकिस्मती से नौजवान की जान बच गई। हमला आवर मोटरसाइकिल पर आए थे। इस गोलीबारी और हमले का मामला जिंसी पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया है। बताया जाता है कि मज़कूरा नौजवान ज़मीन की खरीद व फरोख्त का कारोबारी है। इस गोलीबारी के वाक़े से इलाके में सनसनी फैल गई है। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा ज़मीन खरीद व फरोख्त का कारोबारी नौजवान हसीब मोहम्मद सुबह सवेरे सहरी के वक्त 4 बजे दूध लाने के लिए अपनी स्कूटी पर जा रहा था। उसी असना अनजान अफराद ने उस पर गोलियां दाग दीं तो उसे गुमान हुआ कि शायद स्कूटी या किसी और गाड़ी का टायर फूटा हो। वो गाड़ी से नीचे उतरा और टायर का जायजा ले रहा था कि उसे सामने ही एक छरीरे बदन का अजनबी दिखाई दिया और कबल इसके कि वो कुछ समझ पाता उस अजनबी ने उस पर मजीद एक गोली दाग दी जो कारोबारी हसीब के सर के करीब से गुजर गई और हसीब महफूज रहा और उसे खतरे का एहसास हो गया तो फौरी गाड़ी चालू करके उसने घर का रुख किया और बाद अज़ां अपने दोस्त को लेकर जिंसी पुलिस थाना पहुंचा और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और शिकायत कुनिंदा की निशानदही करदा मुश्तबा किराएदार और दीगर अफराद की जांच पड़ताल कर रही है। मैं जो है तो सुबह 4:15 बजे बेकरी के ऊपर इफ्तार व सहरी के वास्ते बेकरी पे सामान लाने जा रहा था कुछ, तो अचानक घर पे से जब मैं यहाँ आया तो मेरे गाड़ी के ऊपर एक फायर हुआ तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी गाड़ी का टायर फूट गया। मैंने जैसी गाड़ी थोड़ी स्लो करके पलट के देखने की कोशिश करा, उतने में उस सामने वाले ने दूसरा फायर करा जो मेरे सिर के बहुत नज़दीक से गया। मेरी सिर की टोपी हट गई उससे और मैंने इसकी कंप्लेंट जिंसी पुलिस स्टेशन में दिया। पुलिस वालों ने आके पूरा उसका इन्वेस्टिगेशन करे अभी और तहकीकात कर रहे हो। क्या कारोबार करते हैं? मेरा ज़मीन का रियल इस्टेट का बिजनेस। और ये कैसा था, आपने देखा उसको? असल में लाइट यहाँ बहुत अंधेरा था, लाइट गई हुई थी और उसने मेरे को जब उसके हाथ में जब दूसरा राउंड जो फूटा उसके हाथ में तो थोड़ा उसकी रोशनी हुई तो मेरे को खाली उसका हल्का हाइट दिखी और रूम पे लाइट चॉकलेटी बिस्किट कलर का रुमाल बांधे हुआ था उसने। आपकी गाड़ी की लाइट चालू होंगी ना? मेरी गाड़ी की लाइट सामने जा रही थी, साइड से फायर करा। उसने मेरे को गाली दिया तेरी माँ की बोल के, डायरेक्ट आंख पे गोली चलाने को आया हूँ। कितने नजदीक से मारा वो? 7-8 फीट। क्या लगता है आपको, क्या वजह कौन हो सकता है ऐसा? अब मेरे तो किसी से कोई पर्सनल जाती दुश्मनी नहीं है। ये ऐसा बुजदिली का मुजाहरा कौन करा, पुलिस प्रशासन ने देखना चाहिए। टाइम वक्त क्या था? टाइम सुबह के 4 के आसपास। आप कहाँ पे निकले थे? मैं मेरे घर से निकल के चंपा चौक जा रहा था बेकरी पे। शहरी की सामान। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हसीब मोहम्मद सलीम खाजी। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मुक़द्दस माह रमज़ान के विदा होने में बचे हैं गिनती के 5 दिन। बंदगान तौहीद हो गए ईद की तैयारियों में मसरूफ़। ईदगाहों को भी सजाया जाने लगा है नमाज ईद के लिए। शहर में पाइपलाइनों के फूटने का सिलसिला है जारी। ऐन गर्मा के मौसम में शहरियान पानी के लिए दर बदर भटकने पर मजबूर। गैर कानूनी नल कनेक्शन के नाम पर इंतजामिया तोड़ने लगा है नल कनेक्शन। शादी के मंडप पहुंचने से पहले एक ईमानदार शहरी ने अदा किया अपना बिजली का बिल और फिर लिए 7 फेरे, तो दूसरी तरफ होटल के लिए एक शहरी ने की आंकड़े डालकर बिजली की चोरी और फंस गया महावितरण के शिकंजे में। और हमारे शहर में भी जीबीएस उठाने लगा है सर। अब तक 33 शहरियान हुए इससे मुतासिर। 29 अफराद का इलाज मुकम्मल तो 4 मरीजों का अब भी मुख्तलिफ अस्पतालों में है इलाज जारी।
اسی کے ساتھ MCN اردو خبرنامہ ختم ہوتا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں نوید انجم آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.